Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Perkatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala bes wari Selasa indah ipertemukan naka kita bes salah sada acara kajian Islam ilmiah si temana berkaitan akidah tauhid. Bes pertemuan ta si gau lewat terakhir si bahas tentang keimanan ta malaikat. Si ulang sitik kaji ta man kam krina pemirsa Rasat TV. Pondasi agama ta enda ai itegakkan ia besrukun iman. Aim pondasi ya gelarna. Cakari bes pondasi enda ia gelar lagi pondasi milik cabang-cabangna. Makanya permasalahan-permasalahan akidah ia adi kita ngerana bes permasalahan akidah aikap ia pembelajaran bes rukun-rukun iman ta. Mulai kali singgo pelajari merenda berkaitan yes keimanan ta man Allah Subhanahu wa taala bagi kape si Selasa singgo lewat si pelajari rukun kedua ia keimanan ta man malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Enca beswari Selasa enda kak si pelajari keimanan taka man krina kitab-kitab suci itu si peteruh Allah Subhanahu wa taala si berikan nabi-nabi bagi kape rasul-rasul si utus. Si katakan ia pondasi enca lika pagi bes keimanan ta bes rasul-rasul si utus terus nakari bes hari akhirat res permasalahan-permasalahan gaib jai masalah kiamat masalah surga neraka azab kubur krina pagi si pelajari bes acara tenda. Tapi dan jika engkau relate kala nungkunia engkai makana permasalahan-permasalahan si deba lit ya masalah fikih masukkan yang permasalahan akidah lit ka misalnya mengusap dua sepatu nina bagi kape permasalahan-permasalahan dari kaitan nar sahabat masukkan yang permasalahan akidah bagi kangnya lit kang kari lit kang permasalahan akhlak dimasukkan kang ia bes masalah akidah krina permasalahan si lit kaitannya bes fikih, lit kaitan nares permasalahan akhlak, dimasukkan ia bes masalah akidah, perban lit aliran-aliran menyimpang iselisih na al-sunnah wal jamaah bes masalah aida. Makana bes perselisihan nah, makana dimasukkan ia bes pembahasan akidah. Lang adi situhuna pondasi akidah ta si pelajari pondasi akidah aida bes rukun-rukun iman si 6 ya. Man kita kerina bagi kape man kam kerina bes si ngidah acara tenda pemirsa Rasat TV keimanan ta man kerina kitab-kitab suci Allah i peteruhna ibekanna man nabi-nabi bagi kape man rasul-rasul. Kudari tiga poin bagi anda si pelajari. Si pertama lebih ia kaikin maksudna keimanan ta maksudna kitab-kitab suci jakai ka maksudna riman man kitab-kitab suci kaikin maksudna kitab suci ini bagai kalau kari serta si petakan ugakin ia kitab suci dikatakan aja indah al-imanu bil kutubi huwa tasdiqul jazim bi anna lillahi kutuban anzalaha ala anbiya'ihi wa rusulihi wa hiya min kalamihi haqiqatan wa annaha nurun wa huda wa anna ma tadamanathu haqqun wa sidqun wa annahu kana wajiban ala al-umamil ladina unzilat ilaihim al-inqiyad laha wal hukmu bima fiha.
Al-inqiyad laha wal hukma bima fiha. Jadi ini maksudna kita riman kitab-kitab suci peturah Allah Subhanahu wa taala i benarkan ia. La sibuali, la siingkari, i benarkan keimanan nai si kokoh ia. Lalik keraguan bahwasana Allah Subhanahu wa taala teruh kena i peturuhna kitab-kitab suci manisai kena man para nabi, man para rasul. Jadi bes pembahasan tenda ia labo produk manusia bagi kape sitah jenda agama labo agama produk manusia. Jadi sebab likang agama banda kitab suci tapi produk jelma me bagi. Jadi adalah pembahasan tah ngodung. Lah si bahas sebab ngo jelas pengingkaran dan bana ICP si banna agama ICP banna kitab suci menurut versi na ngo keluar ya bes Islam nari ikatakan ia ngo kafir orang kita ragu je wa hiya min kalamihi haqiqah. Jadi kerana kitab suci bes isi kitab suci kalam kai si belaskan Allah si tuhuna aulah si ragu kene Allah kasih katakan belas-belasan Muhammad ngena. Ban Muhammad ngena. Mana kana kari dan si uji kaya bes kitab suci melala mukjizatna. Adi mukjizat enda tantangan menjelma adi dan si kini adi beluh kini goya pakar na bahasa Arab bannya dagena bannya versi kena si mejile si akap kena dalam kitab suci. Tantangan elit nainari itu kan segundari sada pila beluh bansa. Pakar-pakar bahasa kami, apakah bes zaman Rasul SAW memang ahli na jikrina di gundari me kala arlajar. Kala Arab di gundari di nannatena kala Arab si gundari pi bahasa na ngom campur ya bes bahasa-bahasa asing tapi nggo i Arabkan. Makana ikarang ya kamus bagai kamus bahasa Arab. Wa annaha nurun wa huda, kitab suci jikrina cahaya. Bagi kapa ia petunjuk. Pedoman hidup ta. Undang-undang si ngurus kehidupan ta sebab kita memang makhluk ciptaan Allah si metah kai si jore membantah Allah Subhanahu wa taala. Maka namlala piga-piga bagi undang-undang si buat manusia lah dan si banna jelma meriah ukurna membahagiakan jelma sesuai bagi ukur krina jelma lang. Maka nali kalau protes. Adi men kitab suci kalau protes li permasalahan bes hatena atina ngom li penakitna. Engkai sebab kerina kai bes kitab suci bes Al-Quran bagi kape marena bes kitab suci si langa irobah-robah ya digundari ngumka robah kerina tiap tahun pelik versina men maslahat kebaikan men kerina makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala langa di pediak jelma enda lalit undang-undang na lalit aturan geluh na suka-suka na pekai kai tena banna makana lit kari kekacauan bagai maka perlu undang-undang kita gia geluh haina milik ngeperaturan na sebab likang tabiat manusia ina latena ikekang makana seperdatekan bes dalam nahaja kita lik ngeje lampu merah kai krina ngomban pemerintah krina gelah ratur lalu lintas saya tapi serobot dengan kang kak perubahan tabiat manusia ina latena atur kak dampaknya terjadi kai kekacauan. Makana kitab suci anda ayat cahaya, nur, huda, petunjuk. Manisai kita singi manisa. Enca kai si ikandung oleh kai krina bes kitab suci krina benar. Lali je ia menyimpang. Krina sesuai fitrahnya kita bagi jelma. Makana kai ngo sitapkan Allah Subhanahu wa taala besyariatna si menjilaina man kita kalak muslim. Anca eda ya. Maksudna kaikan kitab-kitab baik. Maksudna jeda si tarik kesimpulan baik. Si ikatakan kitab suci kitab si peturuh Allah Subhanahu wa taala si baikan nama nabi, baikan nama rasul. Anca ia krina isinya adalah kai sebelaskan Allah Subhanahu wa taala. Enca sifatna kai ia cahaya petunjuk adi kita ngelu bes baba dunia enda gelah ka kita bahagia bagi kape bes baba dunia enda bagi kape kari bes akhirat.
Saya katakanna jenda kerina kai kitab suci ya Al-Quran bagi kape si kitab suci sedekah silang yang menyimpang silang irobah-robah penganut na ai kerina benar ai kerina si tuhu kerina bas lalik boje dan sisi dustakan. Encak keimanan na gua wajib jadi hukumna wajib kerina umat iturunkan menbana kitab suci ai tunduk ka menbana encaru hukum ka menbana. Bagi kita misalnya iturunkan Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Wahyu turun 23 tahun. 10 telu ia bes Mekah, 10 tahun kaya bes Madinah turun wahyu enda. Mencakari bes Lauhul Mahfuz ke langit dunia ya kuja bumi enda. Mencakari terkumpul Al-Quran dunia enda wajib si imani. Wajib si imani. Tunduk kai kerina bas Al-Quran menjadi pedoman geluh ta sebagai kapai wajib kita hukum kai permasalahan-permasalahan si hadapi si darami solusinya ja bas Al-Quran bagi kapai kari bas hadis sebab hadis sampai si sahih si katakan sebenar ya lawo ya hadis-hadis palsu apa hadis lemah simlala iblas-blaskan jelma di si tuhunang si katakan jadi hukum ta bas kita geluh babo dunia enda. Encak gundari masuk kita dalil. Makanya Islam ada penurus dalil. Sungkun kai dalilna. Bagi kita ibadah, orang kita langsung ibadah sungkun kai dalilna. Apa landasanna ia ibadah. Bagi kape enda apa landasanna kita wajib kita kerina kalau muslim si imani kitab-kitab suci bagi si marenda si peturuh Allah si marenda sing udekah si gundari gelar anda nganga adi sina lanewo asli atau pe ia Al-Quran kitab suci ta si ia mukjizat si galangna ku Rasulullah SAW si sada jelma pe besbabo dunia enda la beluh ia ngerubah saya katakan lah kaya beluh ia ban versi Al-Quran menurutna sebab mukjizat katakan wajib kita seimani dalilna kai lihat ya bersurat Syura wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakan kena, belaskan kena, aku riman. Menkerina kitab-kitab si peturuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kafe bersurat Al-Baqarah wa qulu belaskan kena amanna billah. Beriman kami man Allah. Wa ma unzila ilaina bagi kami beriman kami man kitab diturunkan ku kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat bagi kami man kitab diturunkan ku Ibrahim, ku Ismail, ku Ishaq, ku Yaqub bagi kami kerina keturunanna. Wa ma utiya Musa bagi kami kami beriman man kitab diturunkan ku Musa wa Isa bagi kami kitab si diturunkan man Isa. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim bagi kape si imani kitab-kitab si berikan Allah menabi-nabina. Jadi si pahami kari kitab suci adalah setah 3 jumlahna. Hadis makanya gua kari pembahasan ayat nomor 2 sekali si bahas. La nufarriqu baina ahadi minhum. La beda-bedakan kami saada nabi-nabiyah. La bes kitab-kitab si berikan nabis bagi kami bes kitab suci berikan man Allah Subhanahu wa taala beda-bedakan kami. Keimanan ai saada. Wa nahnu lahu muslimun. Makanya kami berserah diri man Allah Subhanahu wa taala. Jenan buat kata Islam. Islam ini artinya pasrah kita, tunduk berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Ya tauhidkan Allah jadi bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pernah kita bahas Islam ini 2 maknana, ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya dalam agama kerina Rasul. Islam agama kerina Rasul makna umum. Ada makna khusus agama Ibrahim Nabi sallallahu alaihi wasallam li rukunna 5. Jadi kesimpulannya
Ngau sitah jenda kai kin maksudna kitab suci. Kai maksudna kita riman kitab suci enda mencapai dalilna. Ngau jelas ya. Makanya Islam enda ya ilmiah. Lalu keadaan kita sekarang-karang kecuali ijtihad ulama, lalu bagi kita si lalit syarat-syarat ijtihad bas kita ya. Si peduakan adadul kutubi wa asma'uha. Pigakin jumlah kitab suci enda, pigakin bilanganna, enca guakin gelar-gelarna kitab suci. Adi lit kari setas si ninja enda, adi la setas imani ya secara global. Yajibul imanu ijmalan limalam na'rif ismahu minha wa amma ma'alimna ismahu fa nu'min bihi bismih. Ada kaidah, ada rumusan. Rumusan bas masalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala wajib si imani secara umum, secara global, kitab-kitab suci si la setah gelarna. Maka ndai si katakan lit nge kitab suci enda la bos setah gelarna. La setah gelarna. Jadi gua carana si imani secara global. Mana jadi dikatakan bagi kape si imani si turun ke Ibrahim suhub Ismail, Ishak, Yakub, asbat keturunan-keturunan nah. La iblaskan gua kitab suci bes keturunan-keturunan para nabi enda bagi kape ku Ishak, Yakub silik setah bagai suhub ya. Suhub lembaran-lembaran diberikan bagi kape ku Musa, bagi kape ku Ibrahim ya. Alaihi salam. Tapi adi singgotah gelarna bagi Al-Quran, bagi Taurat, bagi Injil, bagi Zabur, bagi suhub kari. Gua si imani gelar-gelar. Maka si ingkari. Bagi Nabi, bagi permasalahan keimanan taman Nabi mereka, adi sistah gelarna dikatakan Jibril si imani gelarna Jibril. Olah kasih rawah gantikan Ruhul Kudus. Bagi kalau anak Kristen gantina ke Ruhul Kudus disembahna. Bagi kadapi masalah kitab suci enda adinggo setah gelarna si imani secara rinci, tapi setelah setah gelarna si imani secara global. Gau? Wa kutubullah ta'ala la ya'lam adadaha illahu subhanah. Jadi dekat kaedah si berikutnya kaya man kita kerina pemirsa Rasat TV mintam kerina kade-kade muslim. Kitab-kitab suci Allah sada pila matah piga bilanganna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Si Al-Qur'an itu si Zabur, Injil, Taurat bagai kapi kari suhu ai perubahan iblaskan manggo setah. Lang melalang kitab suci lang astah. Isi sementasa Allah tabaraka wa taala. Wa qad jaa asma'u ba'dihha fil Qur'an. Tapi ini najenda ngom piga-piga gelarna disebutkan ya bes Al-Quran, disebutkan bes kitab suci ta Al-Quran, piga-piga ya gelar kitab suci sing turunkan peturuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peturuh Allah, maksud saya peturuh Allah Subhanahu wa taala menisai men para nabi, men para rasul. Jadi lolik kitab suci ini turunkan jelma ngaku-ngaku ya nabi ya, palsu gelarna. Sada piga kini ada. Ada 5 ya. Sada Taurat. Taurat unzilat ala Musa. Taurat diberikan ia ku Musa. Sada Taurat. 2 Injil diberikan man Isa. 3 Zabur diberikan man Daud. Suhub diberikan ka kariman Ibrahim bagi apa Musa. Jadi Musa lit ia Taurat, lit ia suhub. Enca pelimakan Al-Quran. Penutup krina kitab suci, pelengkap sempurnakan krina bas kitab suci sedekah berikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi endam sitah gelarna disebutkan misal Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhub, insya Al-Quran. Jadi permasalahan si peduakan gua kin bilanganna kitab suci enda apa kakin kai si betah gelarna engkau si bahas. Masuk kita poin si ketelu. Tahriful kutubis sabiqah.
masuk kita pembahasan ia penyimpangan, perubahan-perubahan bas kitab suci si Nai, si Mudakah, si Nai, si turunkan sebelum ke Al-Quran. Gua berarti bas julud anda si pahami ya lebay. Kitab suci si pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala men nabi-nabi si sanganalit men umatna ai la nebo asli si gundari. Si tetap ya asli ai Al-Quran anca si daiban bas Taurat dah dikatakan Taurat, Injil, Zabur ai la nebo asli. Ngam krina lit perubahan-perubahan bas makana labo ya menjadi panduan hidup. Amin nape jujur labo ya jadi panduan hidup setelah diturunkan Al-Quran. Maka dikatakan jana seandainya Nabi Musa yang geluh bas zaman Muhammad SAW, Musa harus ikuti Nabi ta alaihi salatu wasalam. Labo ka ikemangkena ajaran nama bagai. Al-kutubus sabiqatu 'ala al-Quran allati unzilat 'ala al-anbiya'i qabla Muhammad SAW la tujad al-an. Kitab suci Sinai si datas Al-Quran si peturuh lebih Al-Quran yang dah belakangan si peturuh Allah Subhanahu wa taala si berikan Allah Subhanahu wa taala menkrina nabi-nabi sebelum utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ailan yang boleh lah gundarian yang boleh tapi ustaz melalui pendayakan kalak adik kita guguran media melalui kalak kitab suci bagi pai toko-toko buku idain kalak kitab suci bacanya An-Nizal jadi ada Jabur Taurat dan Sikra tapi ada Injil melala gua ikatakan lani asli sebab ada iteliti pis meneliti dan tiap tahun irubah sesuai selera bagi daci dan cingkar teliti intina edam lalit kitab suci si seri persis bagi si turunkan zaman sedekah si nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ailan elit gundari lan mulit kai si dah palsu go itambahi ikurangi sesuai selera bagailah dikatakan wa innama tujadu nusakh mubaddalah wa muharrafah silit ia cetakan singgo irobah-robah singgo iganti-ganti kama qala ta'ala maka harus lihat bukti ilmiah wala kagak dikatakan ke agenda apa buktinya ngom merubah ya lihat bukti ilmiah surah Al-Baqarah bagaikan surah An-Nisa mes katakan Al-Quran nenda sada api jelma ladanci laya beluh ngurubah sa laya beluh ngurubah sa enggak menunjukkan bahwasanya Al-Quran anda ijaga Allah makana kai si belaskan Allah sehingga Al-Quran si tulis ya di antara dua sisi kertas anda meladan si idustahakan suatu kepastian ia bagai ananya dalilnya surah Al-Baqarah ya Al-Baqarah 75 bagi kapa An-Nisa Al-Karim 46 afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tutuh harapan kena krina sehingga kalau ahli kitab riman men kena riman men Islam masuk Islam okay? Sebagian berskala ahli kitab anda engkau bagi kena kalam Allah begina firman Allah. Hadis segundari melabo. Encakai si besitoh na marena di gundari si katakan si bagi jelma ibarat nalit kala khutbah lah katakan pendeta na bagilah katakan kai si bagi jemaah na ala nebo asli marena si bagi tuturkan nabi bagai Musa misalnya Ibrahim bagai misalnya Taurat disampaikan si umatna si asli dengannya tapi engkau kakarimate Musa engkau kakarimate misalnya Daud Isa misalnya mulai ya goa irabah-rabahna jadi titikna yuharrifunahu irabah-rabahna
Kata wari irobahna. Irobahna sangana nggo ya paham, nggo teh nggo akal nggo ngerti ya. Ha? Macam mereka sadar ngerobah sengaja. Irobahna secara sengaja teh nakai isi Injilai. Langbas Injil mai jelaskan nang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijelaskan lah sesuai selera irobah padahal teh na. Maka kalau gundari si baca na kitab Injil misalnya, jangan lihat keterangan dikatakan J Muhammad Nabi akhir zaman, ini go robah, ini go iganti iya. Ayam si katakan anda. Maka surah An-Nisa 46, minal ladina hadu masa Yahudi. Debaka kala Yahudi anda yuharrifunal kalima. Irobah-robahna iselewengkenna firman Allah. An mawadihi bes tempat bes posisi nari. Ya irobahna, igantina, banna versina. Maka dikatakan jenaman kita kerana pemirsa Rasat TV. Fal yahudu wan nasara harrafu kutub Allah wa akhfa ba'dahum. Gua ia sikap kala Nasrani bes Yahudi enda menkitab suci bes Allah enda nari. Gua sikapna adi kita mendai katakan si imani. Engkau sebab kai kerana bes Al-Quran solusi gelo. Benar kerana man Allah bes Allah Subhanahu wa taala. Maka bes Al-Quran kari mukjizat. Mukjizat bes Al-Quran li karya mukjizat lughawi bes bahasa Arab na li mukjizatna menjaga kari mukjizat al-ikhbari, mukjizat li kaitan nas berita-berita, bagi kape karya mukjizat tashri'i, mukjizat silit kaitan nas syariat undang-undang, bagi kape karya mukjizat al-ilmi, mukjizat silit kaitan nas ilmu pengetahuan. Ai lali bes kitab suci si gundari si idah dan si tes. Undang-undang perlu libas. Pengatur-pengatur gua yang masalah fikih, masalah akidah kayak kerina, ia yang robah kerina. Jadi dikatakan, kalau Yahudi Nasrani, anda kita anda dikatakan, kita ini si imani, lah si robah-robah, isi robah sang kafir. Artinya adalah hendak tak ia berpermasalahan kekufuran, jelaskan, harus jelaskan. Oleh kena salahkah kita bersejaida acara tenda, ustaz tenda tukang kafir ke pernah ya tikalang. Anda kita berbicara permasalahan secara umum. Secara pribadi-pribadi ini ailikah hukumnya khusus ya. Adina Yahudi Nasari gua harrafu. Iselewengkan na, igantina. Lalu sesuai selera. Makana adilit kala muslim bagi kita secara khusus bagi kami bagi acara enda adilit kala muslim robah-robah na ajaran Islam umumna lalit sesuai selera na. Engko ikutina dalan agama na Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani robah-robah na agama. Sebab ajaran agama bes kitab suci nari. Adi kitab suci ngorobah ajaran agama pi robah. Makana di kita muslim si robah ajaran Islam gelarna bid'ah. Si ikuti dalam Yahudi Nasrani. Encak katakan na matilah Yahudi. Si kuasaina Palestina. Memang Palestina memang saudara kayak kerina. Okay? Cuma labo cukup dibelaskan bagian adalah kelakah. Tapi dalam geluh nak ikuti. Jangan dan sebagai. Lah bagi ukurta. Palak kalau kita misalnya menkalak Yahudi, menkalak Nasrani, serubah-robahna. Tapi dalam nanggeluh ikutikannya ya. Ini bagai. Kak sila dancing ini. Jadi Yahudi Nasrani, robah-robahna kitab Allah. Encat deba bunyi kena. Ayolah idah kalian. Anda tutupilah. Ingkarilah. Gua ganti robah ban versi baru. Bagi kisah kenabian Muhammad SAW. Meli disebutkan bes Injil. Jadi gundari lit min bes Injil misalnya ya. Lang labu danci. Si darami selembaran pertama terakhir ya kari sini. Labu lit. Kai belit. Lalit. Inggu tutupi ya. Lalu sesuai selera. Ya ahlal kitab. Qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah. Hei kala ahli kitab. Isi ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Engkau maka ikatakan ya ahli kitab.
iturunkan kitab menbana. Makana agama si deban produk made in manusia ibaratnya, produk jelma lagi katakan ahli kitab. Makana kan kejadi hukum-hukum berkaitan res interaksi bes ahli kitab bagi KP bagi bes agama-agama si buatan manusia. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Nguruh man kaina rasul-rasul kami Musa, Isa alaihimussalam. Ijelaskan man kaina melala perkara-perkara si marenda tutup-tutupi kaina. Silit bes kitab-kitab suci kaina, tutup-tutupi kaina. Sebab nalakang la iblaskan nabi-nabi ini selalit manfaatna. Dia ijelaskan. Saking lalana itutupi, dia ijelaskan. Harus dia la ijelaskan ya sebab lalit hikmah naji bes penjelasan ni. Enca rahnina Allah Subhanahu wa taala nguruh ku kaina bes Allah nari nurun. Kitab suci, cahaya, penerang dalenta bagi kita ya ibaratnya adi gelap mai butuh kita lampu yang dalam ibaratnya si penerang si tapai dalan apa je ia jurang apa kai je batu sidah kerina bagi kape kita besgeluh bawa dunia enda kitab suci si penerang dalenta lang nak tak kari kita bes perkara maksiat perkara haram kai kerina makana sitah si idah bagi bes masyarakat ta misalnya adi tading kena Al-Quran enda labi pelajarin Al-Quran melarang kari si kehidupan sehari-hari bes perkara-perkara si haramkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabum mubin bagi kape ya garuh man Allah Subhanahu wa taala rahman kaina bes Allah nar Subhanahu wa taala kitab si jelas. Kitab dia jelali keragun taje jelas aturan jelas. Makanya bagi kita Al-Quran, lalit bes Al-Quran perkara-perkara ya salah jelas. Ngumkrina jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kapiku sahabat sallallahu alaihi wasallam. Tapi lah aku paham Ustaz, ini perubahan dari balik ilmuna lebih dari berkurang, proses menuntut ilmu adili ilmuna sungguh-sungguh iar lajar proses sedekah dan saya paham. Jadi pemula-pemula sebab ilmu enda bertambah berkurang ya bes jelma enda. Anca bes poin si petelukan anda si tarik ia kesimpulan kalau orang dekah kita narik kesimpulan sitah bahwasana kitab suci singgo turunkan sinai sebelum Al-Quran ayanggo kerina menyimpang singgo sidah bayan olah kakari sering kerina kitab suci anda ya bes Allah naring merenda turun kitab suci bagi dia banina jelma sering kerina makanya kata kena sering kari kerina agama isi singatakan seseri kerina agama, engkau darat di besi Islam nari. Adi seri kerina katakan agama. Dampak nak kari kai sering kerina kitab suci ni, man Allah bes Allah nari kerina. Bes Allah nari marinda turun kerina ku nabi-nabi. Tapi versi sidekahlah nelit, sigundari si idah, engkau robah-robah nggo buatan manusia yang go jelma lah bo nabi. Go jelma si bansa. Makana gelarna nari ngencalit, isina lang. Gelarna wa Injil isina la nebo Injil sidekah si mareda iturunkan min Isa alaihi salam. Bagai ya, anda perlu kelainda sebab anda pondasi agama ta di jenda kita la lulus adi bermasalahan tauhid merenda ngok si bahas malaikat pengukam perlu adi ngok si kaji iya olakakin kita ragu-ragu je. Ngodong pembahasan tan je si kita lajar enda gelah lit wawasan tan si amalkan enda fungsi kita lajar. Si angkat kebodohan bes kita nari. Jakar si dakwahan kanan piga-piga jelba keluarga ta kelah tah naka enda. Enca masuk ka kita gundari bes kitab-kitab suci Allah. Dung kari kajian te sasarna olah kari tetap kita pikiran-pikiran sinai sering krina kitab suci enda. Lang. Enca lit ia bukti ilmiah si datangkan. Apa ia dalil bukti bagailah. Rumusan. Berikan men kami adingokin menyimpang surat kitab suci si gundari. Berikan lebih bukti men kami bagai dan si bahas gundari. Apa ibu tina kitab suci Sinai singgo dekah si turunkan ya si berikan ya men nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam goya menyimpang goya rubah-rubah jelma. Apa ibu tina dan si bahas.
Wa mimma yadullu ala anna al-kutub as-sabiqata ala al-Qur'an qad hurrifat wa buddilat wa annahu la tasihhu nisbataha aw nisbatuha ila Allah Ta'ala umurun minha. Bukti-bukti kitab suci sedekah sebelum Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ibaikan Allah Subhanahu wa taala, ipeterus Allah Subhanahu wa taala, ibaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktina hingga ia menyimpang, robah-robah, diganti-ganti, enca. Nama pertama irobah, diganti-ganti, enca laka sah, isandarkan ia man Allah. Bagaimana maksudnya? Anda lihat Injil. Hadis dah besar negeri tenda Injil kat kadihna. Kitab suci diturunkan ya. Lang link kali kitab suci Buddha, kitab suci kaya didayakan lang. Tapi me ceritanya ngolain sebab bahala bawa diturunkan niya. Adi gundari me diturunkan niya Injil mereka diturunkan men Isa alaihissalam. Engkau. Jadi dikatakan kitab suci Injil gelar nanari ngenca benar situhu tapi isinya lang. Makanya ladaan si sandarkan Injil bes Allah nari. Injil enda turun bes Allah nari lang. Uai ikatakan Injil enda turun bes Allah nari, merenda bes zaman Isa alaihissalam. Adi ngumati merenda Isa alaihissalam may robah-robah. Makanya ladaan si ikatakan enda kitab suci isandarkan Allah Subhanahu wa taala. Gelarna saja nganca lid informasi men kita merenda iturunkan lid kitab suci men Isa bagai kape men Musa alaihissalam. Membagai tapi kemudian hari ia lewat masana irobah-robah pengikut na bagai si sandarkan na ia pengikut Isa tapi erbual ngenya di tuh kinatena ikutina Isa lah irobah-robah najaran Isa membagai jadi ladan si gundar si katakan aindam kitab suci Injil bes Allah nari engkai sebab isina lah ni bes Allah nari gelaran nari ngenca Injil tulisan na bagai gelaran nari isina lang sada 3 dah 2 3 4 sada ya sada ya anna kullal kutubil lati nuzilat qabla al-Quran qad da'at nusakhuha al-asliyatu wa lam yabqa fi aydin nasi illa tarajumuha al-muharrafah. Sada. Krina kitab suci si marena ipeteruh. Ibaikan men nabi men rasul dai ngelit ayat na atas baikan men Ibrahim men Isa men Musa li iblat dai ngau si baca dai. Ai krina go benai. Si aslina yang go benai. Isina si asila nelit. Makanya jangan dikatakan si sisa ia si gundari tagang-tagangi jelma si lit si idah bagai si tagangi penganutna bagailah dikatakan ai krina tading terjemahan-terjemahan saja ya versi-versina sing robah-robah ia lan boy asli bagi si katakan makanya dikatakan adi terjemahan lah di terjemahan Al-Qur'an dikatakan Al-Qur'an seandainya misalnya diterjemahan kala Al-Qur'an enggak diterjemahkan Al-Quran tapi lalit ban bahasa Arab nah terjemahan aja bagi lah dikatakan ayat Allah lah dikatakan Al-Quran bagi terjemahan Al-Quran berbahasa Arab bagi KPN dah kelakenda si robah-robahna kitab suci si turunkan ku nabi-nabina ala ni terjemahan naring pe belas-belasanan engkau masuk ke bahas belasan-belasanan engkau masuk bahas makanya coba perhatikan karya dilik kita versi Injil misalnya si dicetak tahun 75 misalnya aku merina ipidah ke cidahkan sada pendeta yang masuk Islam cidahkan na versi 75 cidahkan na versi sekundari dan min ayat sadenda halaman sadaya dan min ayat sadenda halaman sadin mangga berubah nih rubah memang motor berubah versi 75 harus versi sekundari ngolai di sini. Janganlah kasih terkari versi berikutnya tagawa kaya ke rubah-rubah jelma. Okey. Ada sada ya. Ada bukti pertama lebih. Ada bukti ibaratnya bagaimana ya. Secara logika misalnya
Endam dalil kami, enda bukti kami. Bagi? Makana ia iuji, dan jika iuji, bukti betul mai iuji. Okey, uji. Bagi apakah gundari ini kan? Adi si sungkun min jelma, tiga versi Quran, silit qiraat ia qiraat. Labu versi qiraah. Kalau kasi katakan qiraah sab'ah, berarti Al-Quran yang itu. Nah, bagi misalnya lid bas Al-Quran ini bacaan-bacaan siratal ladina an'amta alaihim, si bagi jadikan baca ziratal ladina an'amta alaihum, jadikan baca ziratal ladina an'amta alaihum, versi qiraat iya. Lah bu, ada Al-Quran lain, ada ke lain. Tapi dia bagi kitab suci segundari sidah hilit ya versi enda, versi X, versi Y, versi enda ya krina. Isina gomlala, isina sesuai kai harus kai bagi ukurna, kai kakapna sesuai harus perkembangan zaman enda. Ini si bukti si kedua ya, bukti si kedua. Anna hadhil kutuba qad ikhtalata fiha kalam Allah bi kalamin nas min tafsirin wa tarikhin wa ghairi dhalik. Kitab suci Sinai'ah bagi si katakan dari Taurat ya, Injil. Enggur campur ibas isinai bes kai si belaskan Allah bagi kapi si belaskan jelma. Enggur campur ya lik kerja belasan Allah, lik kerja belasan jelma. Pendeta-pendeta na bagilah atau tim-tim si ngerubah salah. Nah, dan singkari sada dua dengan sesuai si dekah. Tapi emang kau mesra penelitian sa. Engkai. Sebab perlu krina garis cerita, sanat ikatakan garis cerita. Janari enda krina bagi kita bagi berita. Janari tah kau berita bes enda nari. Yang ia janari dan enda nari. Bagaimana ia ijaga agama enda. Garis berita gelarna sanat. Kaya campur belas-belasan Allah. Kaya si katakan Allah bagi kapi kaya si katakan jelma nggur campur ya bas. Lada lastah apa yang si pernah iblaskan Allah, apa yang buat si penganut agama nama bagai bes masalah tafsir, bes masalah sejarah, res sedebanna. Makana kitab suci selain Allah, selain kitab suci si Al-Quran maksudnya, lalit mukjizatna. Tadi dai katakan salah sada mukjizat Al-Quran ada mukjizat ikhbari. Silit kaitan tentang berita-berita. Sebab kai kerana ibelaskan Allah bas Al-Quran bagi kapi umat-umat Sinai sedekah, lit kerana fakta validna. Bagi kapi berita-berita si belaskan Allah perkara-perkara akhir zaman, pasti kali terjadi ia. Gundari si uji. Berita bas jelma nari dan cikir revisi kala. Adik kita misalnya lit 5 kala ia saksi hidup, saksi sejarah. Sungkuni 5 dan ke 5 versi. Gua main bagi adi masuk di kitab suci. Gua ngisi paham si ngerti kita di dan cika revisi. Sejarah merevisi, sejarah Indonesia merevisi kala. Engkai lit terlewatkan kapane tambah ban versinya. Tapi ada kerina bas Allah nari, Allah si metah kai baba dunia dan gol itakdirkan Allah kais Allah kehendaki terjadi la kehendaki Allah terjadi. Inca tetapkan Allah kai kerina berita-berita Sinai, berita-berita sirah bes masa depan. Urusan-urusan hari kiamat misalnya, tanda-tanda kiamat. Iblas kemas Al-Quran. Lalu campur tangan jelma je, terjadi. Fakta. Benar. Dan sisi katakan, ini erbual ngenda. Ikatakan mukjizat anda. Ini gue bagai, isai dan si ngarang, sada kitab lah ikatakan. Sada buah karangan ia, kai si tulis nai benar. Kai si tulis nai fakta. Mesra. Iya pilatah ilmu goib gua kayak ngarang urusan singgo lewat. Sirih maksudnya. Singgo lewat saja pedan cia lupa. Me pergi jelma bagai perkara nggo lewat ini ya. Sungguh dan cik ingatnya. Encak gua ngituangkan
bes tulisan. Jadi dikatakan salah ada mukjizat Al-Quran. Kalau anna hadhil kutuba laisa laha sanadun tarikhiyun mawthuq. Kitab-kitab suci si mereka diturunkan sebelum Al-Quran lalit garis sejarahna, sanad. Bes kita sanad di ummatul isnadiyah, ia katakan Islami umat isnadiyah. Umat silit sanadna, sanad aidam si jaga. Maka ada lilit kalau buat hadis, sungkun hadis, la katakan hadis kecuali ia lit matan isina, sanad garis cerita na, garis simbaba si matane. Si sungkuni krina janari dat koe. Maka ni tertakar ia nak naik perbual, di perbual oleh buat keberitana. Bagaimana Al-Quran aida, dalam sejarah na ia mutawatir, iriwayatkan kelompok jelma simlala ya bes kelompok jelma nari secara turun-temurun marena. Dari manggo ibu ku kan. Karena endam mesra si sungkun misalnya enda janari dat kain ayat enda. Engkai makana robah ya marena bagaina bunina. Encina gua makana berubah ka iya sungkun min sekali. Makana aku akak belalik perlombaan kitab suci kecuali kitab suci Al-Quran. Perlombaan Al-Quran melit. Perlombaan menghafal Al-Quran lit. Engkai pasti. Li kita ada perlombaan misalnya kitab suci sedeban. Gua yang hafal setahun depan gua rubah. Tapi misalnya hafalna versi sedekah. Enca sigundari lah ni kali isinya bagai. Mungkin sia-sia nari enca. Intina bagai mesti katakan. Fasfarat Taurat. Innama duinat ba'da Musa alaihissalam biqurunin adidah. Alit ini buktinya. Lembaran-lembaran Taurat handai dituliskan ia setelah generasi setelah Musa enda wafat alaihissalam. Tiga masa ya, tiga abad bagi Musa wafatkan Allah. Makanya dituliskanlah Taurat handai. Taurat versi sekundari. Artinya Taurat singgung merubah henda. Dan versi sekundari dan juga angka ngokak berubah ka versi sedekah mi bagi. Wal Injilu innama kutiba ba'da rafi Isa alaihissalam sanawatin tawila. Bagi kape ia Injil ditulis setelah iangkatna Isa bilang mati. Isa alaihissalam akhir zaman karya bes Damaskus keteruh ka ia. 3 tahun setelah Isa enda wafat. Jadi karya makana dituliskan Injil si persi-persina melalaga gundari. Isa ni melala murid-muridna menjagari persi masing-masing murid lit kange. Ya, jadi intina enda maksudna si gundari si idah enda Injil, Taurat misalnya di Taurat lo pernah ku idah. Langga pernah ku idah bagilah idah bes Indonesia enda tapi di Injil memlala. Si karang ditulis ia enca mate Isa alaihi salam. 3 tahun bagi Isa alaihi salam yang mana dituliskan Injil lah. Lang nuskah si asli na kel ia si gundari maksud si menyimpangnya si asli na ia lah ni boleh lah ni lid. Bagi kapa misalnya ikatakan Injil Barnabas misalnya. Injil Barnabas saya perlu kang iteliti. Lo kan langsung iman perubahan igilan sering bagai nak si sesuai keluar ajaran Islam Injil Barnabas lang perlu iteliti olah kasih benarkan. An-nahad bukti sing keempat ya. An-nahadhil kutub qad ta'addadat nusakhan wa ikhtalafat fi ma naqalathu min al-aqwal wal ara'i wal qasas. Dikatakan jenda kitab-kitab suci sehingga si katakan ngorobah melala versina. Al-Quran lit versina. Silit qiraah. Al-Habs kita bahasa Indonesia indah. Riwayat Asim Al-Habs kita bahasa Indonesia indah bagi tengah bahasa Afrika dia qiraat Warsh. Qiraat. Bagikah kepergian misalnya penentuan jumlah ayat. Lah isinya lah berubah. Lah berubah qiraat. Qiraat lid ya mutawatir, lid ya la mutawatir. Lid pembahasan tersendiri bis ulumul Quran, bagaimana bis usul tafsir misalnya. Ala bo versi Quran.
Qiraat, bacaan. Makana lit ya qiraat sab'ah, lit ya qiraat 10 bagai, lit ko ya qiraat 15, pitu lit ya 10, lit ya 15. Lit qiraat syazah, bacaan yang ganjil. Maksudnya riwayatnya la mutawatir. Melala. Engko ibukukan pa iya. Ibukukan. Makana dia belajar qiraat kita ngemlala gundari buku-buku, uncar belajar ke guru-guru si ngerti masalah sedena. Bagi dia sikutakan ndai siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihum, siratal ladzina an'amta alaihim. Qiraat gelarna. Tapi belaskan. Bagi kita misalnya ibaratnya siblaskan sadakat, siblaskan bahasa talit, kosakata nalit piga-piga tapi artinya sajam. Dari bermakna pembahasan engkau khusus ya. Waqtalafat fima naqalathu min al-aqwal wal ara' wal qasas. Bagi kape ngo ya beda-beda versina, baskrina kadih ya ipindahkan ucapan bagi pendapat bagi berita-berita nari, kisah nari. Artinya kai go seh berita men kita si ipindahkan ya si seh ke kita versi Al-Qur'an go mia beda-beda. Lit kelima. Annaha tadammanat aqaidun fasidah. Kitab suci sedekah hendaka kandungan naga lit baskri bagai keyakinan-keyakinan sehingga rusak menyimpang ia. Fi haqqillah hak Allah. Engko telu, engko jelas kal. Tapi kai katakan konsep trinitas misalnya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Roh Kudus Jibril alaihissalam. Isa jadikan anak. Bagi kapai Yahudi Uzair. Maka dikatakanlah kami anda krina. Bagi Yahudi katakan Nasrani kami keturunan Allah, anak-anak Allah, kecintaan Allah. Makanya kami ipilih, kami bangsa ipilih. Selebihnya ciptakan untuk layanina kami nina. Keyakinan sungguh cede. Wa haqqu rasulul kiram. Bagi kapai kitab suci na engkau rusak jai hak krina rasul. Hak rasul maka dikatakan Isa abduhu wa rasuluhu wa abduhu. Isa rasul Allah. Bagi kapi hamba na gelah ibedakan ia serius kita dari sisi makhluk hamba, tapi beda kita Isa rasul. Gelas diletakkan ia posisinya, imuliakan ia, diterima ke ia berkorban ia rasul, tapi oleh si angkat derajat nanggo sampai derajat ketuhanan bagi kaisiban kalau Nasrani. Dan sebagainya. Adinggo setah lit bukti ilmiah bes kita narit, lit ia penyimpangan bes kitab suci sedekah sinai. Makanya gua sikap ta bagi si muslim na. Gua sikap ta. Si terimakah? Si simpan-simpan, si baca kazah, talik je ilmu pengetahuan, talik kangkari je sarana-sarana atau sibuk kena baca gelah bantah Nasrani, ailah perlu kita belajar lah gelah ibantah jelma lang. Salah adilik tujuan ya belajar gelah bantah na jelma. Lang, kita belajar si angkat kebodohan bes kita nari, si amalkan, si dakwahkan. Diskusi-diskusi ya untuk mencari kebenaran lah bukan kita cari-cari bantah kalah. Maka lali gunana. APKP lemah kali ya, hujah-hujah si kerina menyimpang besi selamanya ya, lemah bagi ilmunan. Gua sikap ta bas kitab suci sehingga menyimpangnya. Gua sikap si terimakah ia, si imanikah ia tah gua sinan. Al muslim ya'taqidu anna al kutub allati sabaqat nuzul al Quran usuluha min indillahi ta'ala walakinnaha hurrifat. Muslim, kita muslim, aku muslim, kamu kerana bagi muslim, lid keyakinan na kerana kitab-kitab si mereka iturunkan, iberikan mendami Nabi, sebelum kaya Al-Quran iturunkan,
Asalna ay bas Allah nari subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya kemudian hari ya, lewat masa-masa bagaimana dikatakan dari mati Musa alaihissalam, mati Isa alaihissalam, karena dituliskan ia ngubah-ubah. Jadi keyakinan ta asalna bas Allah nari, tapi engkau irobah. Wa ala hada, maka di ngustah enda, gua sikap ta, fala yajuzu lahu an yaqra al-Taurat wal Injila al-mawjudat al-an biqasdi al-intifa'i biha. Penting. Ulah kakari, iya. Kitab suci kami ni aku baca lebih ya. Kitab suci ni Al-Quran lah pernah bacaan. Injil lah oge-oge na tiap hari. Macam murtad pe ya. Gua sikap ta, ladan si bagi kalak singgo muslim ya. Beriman man Allah, beriman malaikat, berikan kitab-kitab suci, beriman man Al-Quran, ibaca na oge na katakan, Taurat, Injil, silit gundari. Amin na pe, tujuannya ambil manfaat. Kai manfaat kai. Pedoman hidup kita nurun huda Al-Quran, silik si baca. Dan ke artinya ya, gua kaikin maksud. Kalau ka Injil sibukkan si baca Injil, baca Taurat. Ladan. Wal istifadatu minha, bagi kapai ambil manfaat. Manfaat ya, dai. Walihada makana masinin buktina ya. Ini buktina. Ghadaban Nabi SAW ala Umar bin Al-Khattab. Merawana mereka Nabi SAW Umar bin Khattab. Lamma ra'a fi yadihi sahifatan minat Taurat. Sangana idah Rasulullah bestan Umar bin Khattab lembaran Taurat. Qala kadina Nabi. Walladhi nafsi biyadihi. Lau kana Musa alaihi salam. Lau kana Musa alaihi sallallahu alaihi wasallam hayyan ma wasahu illa an yattabi'ani. Maka Rasul mengatakan, zat Allah, jiwaku aina sirah kaina genggaman Allah nina Nabi Muhammad SAW. Seandainya perandaian ngena, perandaian ini me ibaratnya mesrang terjadi. Nah ini perandaian me seandainya bagaimana perandaian kan. Musa ikutina Taurat geluh bas zaman enda maka ladanci Musa enda ikutina Taurat enda kecuali ia harus ikutina nina. Seandainya lid Musa gundari ia harus ikutina ajaran si kubabaina sebab endam ajaran si pelengkap ajaran si nai endam ajaran sing ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup ajaran sedekah. Maka merawan Nabi SAW Umar bin Khattab sangat idahna lembaran-lembaran Taurat bestanna. Makanya kita berbagai si cintai Nabi SAW, si ikuti kasih katakan Nabi SAW, Allah si sibukkan ka diri baca-baca Taurat, baca-baca Injil, lang Taurat misalkan sa Injil bagai pe ia gelah guna lebayah takaikin isi na berenda adalah perlu. Makanya wa akhbar Bani Israel ala thalathati aqsam. Dikatakan dia berita kerina si Bani Israel, keturunan Israel, Isa, ini Musa, keturunan kerina Israel, Nabi Yaqub, Nabi Yaqub keturunannya. Berita-berita beskalakah nari, elit telu vers telu macam ya. Jadi kari masing-masing hukumna. Sada ia ma'alimna sidqahu fayusaddiqahu. Berita sittah ia benar, maka dibenarkan. Sebenarkan saya syariat adalah buka kita syariat. Dibenarkan syariat, berita-berita Bani Israel sikap takai, dibenarkan kai syariat tak benarkan sah. Kok kamu kasih tolak ka? Sada, dua. Ma'alimna kadbahu fayukadzib atau fayukadzab. Sittah bual-bualan insya labutuhu. Sikap takwa, ya Allah kasih benarkan kaya. Si praktekkannya. Bes kitab suci singgo lewat malik berita-berita kerana Bani Israel sebab Musa keturunan Israel, Isa Israel, keturunan Israel, lihat berita-berita beskelakah naik kerana gua sikap ta
Adi ngosita ay iya erbual jay labo tuhu krina kasih kapta. Ola kasih benarkan. Makana kai pe krina bes Injil. Ola si benarkan. Kai go ikrina roba. Asal naring bes Allah isina lang. Enca si petelukan malam ya'ti syar'u bitasdiqihi wala bitakdzibihi fala yusaddaq wala yukadzab. Makana dikali ka misalnya bes berita bes Bani Israel nari iya, syariat ta la ibenarkan na. Bagi kape la ibualkan na. Maksudnya bagi la ya kadi lalik berikan penilaian, la katakan anda tuhu, la katakan anda erbual bagilah. Maka sikap ta gua olah si benarkan bagi kape olah si dustakan. Maksudnya bagi la si ambil sikap, la si pilih apa apa. Jadi endam perlu penting men kita kerina mencabas enda kita tutup kajian tenda. Adi keimanan tabas Al-Quran ngomong dia jelas di depan di sini. Lidnya berita bas Bani Israel si sehku jamanta sehku syariat ta enca si jelas-jelaskan Rasulullah SAW sada ia pagi adi i belaskan Rasulullah SAW enca i benarkan ia maka menjadi syariat ta ia kai syariat sedekah di jadi syariat katakan Rasulullah jadi syariat ta maka syariat dibenarkan ya dibenarkan. Tapi adi engkau iar bual lan itu huai beritai makana olah kasih benarkan ka baginda misalnya kisah-kisah si beslit bes Taurat bagi bes Injil alan butuh krina asal na Taurat Injil narin cabas Allah isina lana boleh makana si buali olah si benarkan ia olah kasih ninka olah kasih tukah kriwak tu sa pelajari sa makana si petelukan berita krina bes Bani Israel eda adila ibenarkan syariat ta bagi kape la yudustakan syariat ta la ibualikan na la ngambil sikap bagi kita bagi la si ambil sikap oleh si katakan enda la butuhu enda kadih beklang. Adi syariat ta jela buat nasikap kita bagi. Jadi bes kajian ta menkam kerina pemirsa Rahmat TV bes kajian ta si waris selasa enda ngom si pelajari kajian ta enda kaikan keimanan bes kitab suci enda enca kaikin maksudna kitab suci ai ngau kasih ka piga-piga ya sikap ta rumus-rumusan adi kitab suci sila sitah gelarna bagi kapi sehingga sitah gelarna enca si katakan li info bahwasana ia info ilmiah kitab suci sinai sehingga go kerina menyimpang si reh ia bukti-bukti ilmiah yang kemudian dijelaskan enca gua ia sikap muslim adi kita kalak muslim men kitab suci ia sehingga menyimpang enda ngom jelaskan jenda makana bes kajian tenda dung kita jian tenda li perubahan men kita silang metah adi ngom metah walhamdulillah ngulang kaji aja gelarna berubah ia sebab enang kan si menentukan kerina akidah sebenar enang pagi si menentukan kebahagiaan ta bagi kita bes babo dunia enda mencakapi pagi bes akhirat bagaimana lebih kajian taman kam kerina pemirsa Rosat TV menjoh-johan bantu kerina murah rezeki kita enca pegedang Allah ka umur ta bes ketaatanna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.